ассалому алайкум ҳаводорони иззатманд, тамошобинони ҳамешагии барномаҳои ҷолиби шабакаи Баҳористон. баъд аз сафари хизматӣ ба вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, шаҳри Хорух, ноҳияҳои Ванҷу Дарвоз, баъд аз сафари хизматӣ ба вилояти Хатлон, шаҳри Бохтар, ноҳияи Қубодиён, баъд аз сафари хизматӣ ба ноҳияи Тобеи Марказ, шаҳри Турсунзода, ноҳияи Шаҳри Нав ва баъд аз сафари хизматӣ ба вилояти Сухт, шаҳри Исфара, шаҳри Хуҷанд, инак мо бо сафари хизматӣ қарор дорем айни замон дар шаҳри бостонии Панҷакенти вилояти Сухт ва дуруди худро аз ин минтақа бароятон бори дигар мерасонем. Тамошобинони азиз, ин барномаи навбатии шоми Панҷакент аст. Манзури шумо итминон дорам ки дар ин барнома низ чун ҳамешагӣ суҳбатҳои ҷолиб дорем, албатта бо сокинон ва аз хотироти некеашон ҳангоми сайругашти шомгоҳӣ бароятон қисса мекунем. Мо ҳайати эҷодӣ, таҳиягарони барнома, ман Наврӯзи Файзалӣ, наворбардор Некрӯз Бобоев ва ронанда Абдукарим Садуллоев бо тай намудани зиёда аз 250 километр роҳ ин лаҳза барномаҳои навбатии худро аз ин минтақа манзуратон мегардонем ва итминони комил дорем ки албатта ба шумо писанд меояд. Бо телевизиони Баҳористон бимонед. Ин оғози барномаи мо аст. Рафтем. тамошобинони азиз, баъд аз тамошои чанд навори ҷолиб, инак мехоҳем бо сокинон ҳамсӯҳбат шавем ва рӯбарӯи мо чанд нафар фикр мекунам ки албатта хонандагони кадом муассиса ҳастанд ва ин лаҳза мехоҳем ҳамроҳашон суҳбат дошта бошем. Ассалому алайкум. Ман Наврӯз аз телевизиони Баҳористон. Номи шумо чист? Ман Сабрина мебошам. Сабрина. Номи шумо? Нозия. Нозия? Онаҷон. Онаҷон. Онаҷон, беҳтарин. тамошобинон, шумо хоҳиши суҳбат кардан доред бо мо? Саломат бошед. Шумо синфи чанд мехонед? Синфи 10 гузаштам. Синфи 10 гузаштед. Шумо чӣ? 10. Не. Шумо синфи 9. барои тамошо омадед? Чӣ гуна масалан ҳамдигарро пайдо кардем дар ин боғ? мо бо дугонам бо ҳамдигар бо телефон кардем ки мехоҳем дар инҷо вохӯрем. Омадем. ҳамдигарро ёфтем. Аз хона иҷозат додан? бале. Чӣ гуфтанд? Нагуфтанд ки зуд рафт, зуд ба хона биё? бале, ҳамин тавр гуфтанд. саломат бошед. Ба шумо чӣ? тез хона биё. соли нави хониш шумо чӣ омодагӣ дидед? китобҳои бадаӣ зиёд хондем. Инчунин дониши худро сайқал додем ки дар соли нави таҳсил хубтар ва беҳтар дар дарсҳо иштирок кунем ва амал ёбем. шумо чӣ гуна омодагӣ дидед? ман ба мактаб тайёрӣ хеле хуб дидам ва мехоҳам ки дар мактаб боз бисёртар дониши худро сайқал диҳам ва инчунин низ гирандаи стипендияи президентӣ низ ҳастам ва аз асосгузори сулҳ ва ваҳдати миллӣ хеле ташаккур дорам. саломат бошед. яъне шумо гирандаи стипендияи президентӣ ҳастед? ҳар сеи шумо? офарин. чӣ хел гирандаи стипендияи президентӣ шудед шумо? аввал муаллимаҳо ба мо таклиф карданд ки баҳои мо хуб аст ва мо метавонем дар ин озмун иштирок намоем. ҳуҷҷатҳои худро тайёр кардем ва супурдем. дар ахирҳои август ин озмун баргузор гардид ва мо дар он ҷо озмунро имтиҳон супурдем ва гузаштем. саломат бошед. шумо аввалин сол аст ки гирандаи стипендияи президентӣ ҳастед ё дар солҳои пештар мегирифтед? соли гузашта иштирок намуда будам, аммо нагузаштам. Имсол дониши худро сайқал дода тавонистам гузарам. беҳтарин. яъне шумо низ имтиҳон супоридед ва ба даст овардед. кадом фанҳоро дӯст медоред дар мактаб? бештари фанҳоро дӯст медорам. математика. бештар дӯст медорам. математикаро дӯст медоред. шумо чӣ? ман забонҳои хориҷӣ, русӣ, англисӣ, забони модари худам. ки бо забони русӣ якта шеър мегӯяд барои мо.
این شعری که من میخونم درباره تاجیکستان میباشد. Мой край родной Таджикистан, тобой живу я, тобой дышу я. Ты честь для нас, ты вежливость. Мы любим тебя, мой край родной Таджикистан. بهترین تشکر برای شما. ما چند سال قبلتر با شهر پنجکن تشریف آورده بودیم تماشاگران عزیز. این باغ نبود و واقعا هم هنگام دیدن منظره شبانه که واقعا هم جالب و دیدنی است بسیار شاد شدیم ما هم و تصمیم گرفتیم که البته صحبت رو از همین نقطه شروع بکنیم. چی برداشت دارید از همین تماشای همین باغ؟ با من بیشتر همین مجسمه خیلی پسند آمد و پرچم نیست خیلی پسند است و در این باغ سیر و گشت کردن خیلی زیباست و دلنشین است. شما چی؟ منم همین طور در این باغ گشتن به ما یک چیزی عجیبه می‌دهد. من برای شما برار میخواهم. البته این خواهر ما در مورد مجسمه گفتند و یادرس میشیم که از طرف دست راست من مجسمه شاه اسماعیل سامانی است. و تماشاگران عزیز بعد از چند نوار جالب صحبت رو با دیگر ساکنان ادامه میدهیم با شبکه بهارستان ببینید. السلام علیکم. و علیکم السلام. نام شما چی است؟ روزیبا پرینما. سلامت باشید. خب این نفر آموزگارتون یا مادرتون؟ آموزگارم. آموزگارتون. معلمه حضور میخوام شما از کدام فن درس میگید؟ من صنف‌های ابتدایی درس میدم. صنف‌های ابتدایی. خب کار با کودکان کار با صنف‌های ابتدایی دشوار است یا نه؟ خیلی دشوارم هست و با میشود. فرض کردیم که شما درس گفته استادید او کودک گریه میکند در صنف. همین حالت شما چیکار میکنید؟ خیلی اول کودک رو آروم میکنید. چگونه آروم میکنید؟ فکرش میفهمید بعد آروم میکنید. سلامت باشید. تشکر برای شما. شما صنف چند میخونید؟ صنف نه. صنف مؤسسه تحصیلات میانی خم 71. ما میدونیم که لایق شیرالی زاده شهر پنجکن است. خب بیاین از لایق شیرالی یک شعر پیشنهاد کنید. هر کی دارد در جهان گم کرده در زمین و در زمان گم کرده آن یکی گم کرده و دیگری خویشتن را به نشان گم کرده. سلامت باشید. از این معلوم میشود که شما میدونید. سلامت باشید. تشکر برای شما. من برای شما استراحتی با فراغت تمنا دارم. سیر و گشتی با فراغت برای شما. سلامت باشید. چند نوار جالب دیگر رو یک جا تماشا میکنیم تماشاگران عزیز و بعدا صحبت رو ادامه میدیم. من باور دارم که البته از منطقه هایی که آن زمان با شما نوارها پیشنهاد میشود واقعا هم جالب دقت خواهد. یک نفر مشاهده نموده استادیم گوشمانک دارن خبر ندارن که ما به نزد آنها میرویم. بیاید من به نزدشون میروم و میبینم که همراه من صحبت میکنن یا نه رفتیم. خواهش میکنم خاموش نکنید شما. سلام علیکم. سلام علیکم. شما خوب تیز؟ من یک بار شنوم که شما چی گوش کرده استاد ممکن است؟ شیرین از شیرین چک باران شیرین از شیرین چک باران بهترین. نام شما چی است؟ سنت الله. سنت الله. من نوروز از تلویزیون بهارستان. بیاید میشینیم صحبت میکنیم. شما یک جا میخونید؟ نه یکو صاحب کار هستم. صاحب کار هستی؟ با تجارت مشغول هستی. چگونه تجارت؟
فروش گاهواره ها فروش گاهواره شما گاهوراسوز هستید. سویکو بهترین ساختن یک گاهوره وقتی زیاد رو میگیره؟ بله یک چند روز رو میگیرم. مثلا اگر گاهوره که نقش و نگار زیاد داشته باشد مثلا رنگ و بار زیاد رو طلب کند چند روز وقت میگیره تقریبا؟ تقریبا 3-4 روز رو میگیرم. بله این کسب رو شما از کی آموختید؟ این هنر رو از کی آموختید؟ از بابای پدرم ممکن این هنر از بابا میراث مونده است. میراث موندگی از بابا. سلامت باشید. خب نرخ یک گوره چقدر است؟ اکنون از صفتش وابسته ارزانش است قیمتش است. از کدام چوب ها شما گاهواره رو آماده میکنید؟ چوب بید روسی. چوب روسی. بله. خب مردم بیشتر با کدام نمودی گاهواره ها توجه دارند؟ اکنون آدمایی که هستند که چوب بید رو میگیرن از طرف دوشنبه میبیان هم که اکنون گاهواره کلون است با نقش و نگارش خوش است همون رو میگیرن. سلامت باشید. یعنی در وقت‌های خولگی شما کم کم به تماشا میایید؟ بله به هوای تازه میبیان. چگونه شما فرصت پیدا میکنید؟ وقتای خالی از طرف شب داریم. گاهواره سازی رو در چند مدت دستخط کردید؟ وقتی که کودک بوده در پیش چشممون میساختن همون چیزو ما از آموختیم. تشکر. برای شما تلویزیون تماشا میکنید؟ بله. کدام شبکه‌ها را تماشا میکنید؟ باوریستان سینما. تشکر برای شما. این دوچرخه شماست؟ بله. ممکن است که من های کنم؟ معلش یک دوچرخه میرونیم دوستان عزیز اجازت گرفتید؟ جای نشستش کمی بلندتر است اما کوشش کردیم که یک بار مهارت دوچرخه رانی رو سنجیم. تشکر برای شما. من برار خواهانم و باور دارم که البته من بعد هنر خود رو سایقل میدهید و همینگونه با خلق وطن خدمت میکنید. من فکر میکنم که از هنر دستان شما مردم زیاد البته استفاده میبرند و بخصوص نفرانی که به خانه مهمان این نوع قبول میکنند احتیاج دارند به هنر گاهواره سازی یعنی دست سازی شما. من برای شما موفقیت و برار خواهانم. رحمت گمان برای شما. من خیلی خرسندم شما در اینجا منظره ما رو تماشا دارید به خلق نشان میدهید. ما سیر و گشت خود رو ادامه میدهیم. شما با ما باشید. با شما صورت بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. شما خوب؟ رحمت شما نازمی. من نوروز از تلویزیونی باوریستان. خوش آمدید. من حسین. بهترین. ما یک برنامه داریم، برنامه شامگاهی. نه هر منطقه می رویم البته با ساکنان صحبت میکنیم و امروز ما با سفر خدمتی در شهر پنجکین قرار داریم. بسیار شدیم که البته در این شامی بسیار پرفرح یعنی با شما واخوردیم و البته با اسباب خود بسیار به من جالب افتاد. چگونه حلاوت دارد شامگاهان نشستن در نزد باغ‌ها، در نزد منظره‌های زیبا نواختن چی راحت میبخشد به شما؟ داشت پنجکین یکی از شهرهای سیاحی بوده. شامگاه هوای سلقین، هوای تازه، مردم پنجکین سیر و گشت رو ناز میبینند. شامگاه در نزد باغ‌ها و فانتن‌ها آمده استراحت میکنند و یکی از جایهای بهترین برای استراحت کردن هنگام شام میباشد. مثلا در شامگاهان نواختن اسباب گیتار در فضای بسیار آباد و آسوده به شما چی میبخشد؟ یعنی حالت روحی و روانی شما رو بهتر میکنه؟ یک حالتهای روحی به جا میکند. الهام‌های نو از نو به وجود میآید. همیشه وقتا با آهنگ‌های نو ایجاد کرده ممکن است. یکی ماندگی خستگی از بل میبرد. اساسش همین. شما یگان جا فعالیت میکنید؟ من آموزگار هستم. آموزگار کدام فن؟ آموزگار فن شیمی در کالج طبی شهر پنجکین فعالیت میکنم. بهترین. شما آموزگار فن شیمی هستید اما
азудаи навохтани асбоби гитара ба хубӣ мебароед? албатта. Суруд ҳам мехонед кам-кам? Кам-кам замзама менамоем. Бисарвал дар бораи ихтисосатон ҳарф мезанем ва баъдан мегузарем ба ҳунари дуюматон. Фанни химия чӣ нозукӣ дорад? фанни химия ин асоссозӣ дар замони ҳозира бе дониши комили химиявӣ зиндагӣ кардан душвор аст, чунки тамоми фаъолияти ҳаррӯзаи мо он чизҳое ки мо истифода мебарем аз маводҳои химиявӣ сохта шудааст. Он чизҳое ки мо истифода мебарем ҳангоми ғизо пухтан, ҳангоми ҳар гуна қаннодӣ пухтан ва тамоми чиз дар тамоми рӯзгор бо маводҳои химиявӣ сар ба кор мебарем. Як реаксияи химиявиро биёед барои тамошобинони мо бигӯед. Он нафароне ки бисёр завқ доранд. Кадом маводҳоро якҷоя кунем ки кадом як ҳолати химиявӣ я кадом як реаксия ба вуҷуд меояд? Фарз кардем мумкин аст аз перекс водород истифода бурдан, аз сода истифода бурдан ё ин ки обҳои газнок истифода бурдан ҳангоми омехта кардан ба камтар дар таркибаш ёд илова намоем, ранги маҳлул дигар шуда каф ба боло мебарояд. ин ҳам як ҳодисаи аҷибе мебошад. ҳангоми дар синфи ҳаштум дар мактаби миёна ин хел ҳодисаҳое нишон доданд. Дар рафти ин реаксия бачаҳо ба фанни химия шавқовар мешаванд. худаш омӯзиши фанни химия бе истифодаи корҳои амалӣ яъне лабораторӣ маъно надорад. асосаш ҳамин аст. Якчанд реаксияҳои дигарам номбар кардан мумкин аст. Тамоми мавзӯъҳои химиявӣ якчанд реаксияҳои химиявиро дар бар мегирад ки албатта ва я сараввал нигоҳ мекунем ба меъёри бехатареш, яъне белиқобу беперчатки дастпӯшу бе айнаки муҳофизатӣ кардан мумкин нест. кадоме ки безарартар аст ҳамонаша албатта дар бача нишон додан мумкин аст. хонандагон таваҷҷӯҳ доранд, бештар фикр мекунанд ба яъне ҳолатҳои химиявӣ, яъне реаксияҳои химиявӣ. Албатта вақте ки гуфтем ки дар равиши дарс шумо реаксия ба вуҷуд мебиёреду як ҳодисаи бача ба нишон медиҳед, аз як модда моҳидаи дигар ҳосил мекунед, фарз кардем, бача барои бача ин хеле ҷолиб аст. Шавқманд мешавад, ҳавасманд мешавад, оиди ҳамин фан ва ҳаракат мекунад, бисёртар омӯзад, худаш ҳаракат мекунад ки ҳамин чиза дар хона иҷро намояд. ҳамчун як омӯзгор чанд рӯз пас соли нави хонӣ шурӯъ мешавад, чӣ омодагӣ дидед? албатта мо омода ҳастем, вале мо ҳаракат мекунем ки донишҷӯён ҳам низ фаъол бошанд, ҳаракат кунанд, омода бошанд. ҳама вақт мо ҳаракат мекунем ки як чиз омӯзонем. асос касби мо омӯхтан аст. ояндаи мо дар дасти ҷавонон аст. албатта як чиз омӯзан аз паси удеи як кор барорам. офарин барои шумо. атрофи ҳунари дуюматон ҳамсӯҳбат мешавем. аввал биёед як мусиқии шух пешниҳод мекунем ва баъдан ҳамсӯҳбат мешавем. марҳамат, як мусиқӣ менавозем. аҳсан барои шумо. навохтани асбоби гитараро чӣ гуна аз худ кардед? дар сараввал асбобҳои клавишӣ навохтам, пианино, клавишни инструменте ва баъдан муддати 3-4 сол пас ва аста асбоби струнагӣ яъне гитараро аз худ кардам. худ аз худ пайдо шуд, шавқ пайдо шуд. шумо на танҳо асбоби гитара, дигар асбобҳоро низ менавозед. кадом асбоб? пианино менавозам, аккордеон менавозам, асбоби клавиши основно. аҳсан барои шумо, аҳсан барои шумо. Тамошобинони азиз, як қарсак воқеан як нафар, албатта як мақоли бисёр маъмулӣ аст ки ба як мард 40 ҳунар кам аст, вале ман фикр мекунам ки воқеан ҳамин мақола шумо мантиқи ин мақола шумо бисёр дуруст дарк кардед. албатта ин мақоли кӯна аст. мегӯянд ки дар умум дар як мард 40 ҳунар кам аст. яъне мард бояд ба ҳунар бошад, аспаси як кор не якчанд ҳунара дар бар дошта бошад. кадоме аз ҳамин ҳунарҳое ки шумо омӯхтед дар зиндагии шумо имрӯз кор омада истоданд ва зиндагии шуморо ба қавле пеш бурда истоданд? дар умум гирем ман сараввал омӯзгор ҳастам. чихе ки дарк карда будем омӯзгорӣ мекунам. ман касби асосиям аст ва баъдан дар вақтҳои холигӣ дар тӯи маъракаҳо, дар маросимҳо иштирок менамоям, ҳамчун музикант ё ин ки хонанда. аз паҳлӯи дигари ҳунари ин дӯсти азиз воқиф мешавем. яъне як суруд мешунавем ин лаҳза. марҳамат. بیاید
که گلزار دمیده است بیایه بیایه که دلدار رسیده است بیایه بیایه که گلزار دمیده است بیایه بیایه که دلدار رسیده است همه شرم و شوره شو آوازد در آستانه که دیوانه دیگر باز زی تنگیره هیره بیایه بیایه که گلزار دمیده است بیایه بیایه که دلدار رسیده است برای عشق بخنده که از یار بیمانده است برای یار بگرید که از یار بریده است بیایه بیایه که گلزار دمیده است بیایه بیایه که دلدار رسیده است بیایه بیایه که گلزار دمیده است بیایه بیایه که دلدار رسیده است. احسن برای شما، آفرین. واقعا هم بسیار صدای با قوت هم داره شما. سلامت باشید. من باور دارم که در آن همین فضای بسیار شامگاهی، در فضای آرام و آسوده و سلقین شهر پنجکین که کودکان سیر و گشت نموده ایستادن با یک شور و شوق و همزمان ساکنان رو میبینیم که بسیار خاطرات نیک دارن و در همین لحظه های بسیار پرفرح شنیدن سرود و موسیقی نیست. فکر میکنم بازم روح الهامی شخص رو یعنی خوبتر و بهتر میگرداند و با سلامتی البته دوستان عزیز منفعت بخش است. من به شما توصیه میدم که حتما از منطقه‌های جالبی نه تنها شهر پنجکین، عموما تاجیکستان عزیز محرم شامگاهان دیدن کنید و حالت روحی و روانی خود را بهتر نمایید. من برای شما برار میخواهم در ادامه کار و فعالیتتان و اطمینان کامل دارم که البته بهر دانشمند کردن نسل آینده کشور از زمان تاجیکستان بازم زحمت و تلاش میکنید و البته خوانندگان رو عموما دانشجویان رو در روحیه خویشتن شناسی وطن دوستی یعنی دانشمند نمودن و آینده صاحب اختصاص کردن بازم زحمت و تلاش پیوستگی شما ثمر میدهد و اطمینان دارم که البته از تعلیم و تربیت درست شما ما میتونیم که متخصصان سطح بلند رو یعنی در آینده ببینیم. ان شاء الله در نیت هستیم. البته سعی و کوشش می‌نماییم که در آینده جوانان نسل نورس رو تربیت نماییم و حد امکان از دانش‌های زمانوی با خبر باشند، چون که بدانش در آینده آدم زندگی کردن دشوار است. هر چقدر دانش مکمل‌تر باشد زندگی در آینده آسان می‌گردد. دانش این از چیزی مهمترین برای انسان میباشد، یعنی دانش باید مکمل باشد. سلام باشید برای شما برور موفقیت. مرحمت شما استراحت خود رو ادامه دادن گیرید. ما البته از پای جستجوی یعنی هم صحبت نوبتی همون میشویم. سلامت باشید.
тамошобинони азиз, фикр мекунам ки он чизе ки баротон дар ин шоми бисёр зебо пешниҳод кардем ҷолиби диққат буд ва албатта сафарҳои хизматӣ мо ба дигар манотиқи кишвари азизамон идома хоҳад кард ва дар сафарҳои худ кӯшиш мекунем ки албатта аз пешравиҳои ватани азизамон Тоҷикистон бароятон қисса кунем. То барномаи навбатӣ хонаобод ва сиҳатманд бошед. хайр тамошобинони азиз.